वृंद कहले निर्गुण रूप सुलभ सगुण न जान कोई निर्गुण भगवान को समस्त पूजा करती काठ मूर्ति रे पत्थर मूर्ति रे माटी मूर्ति रे कागज चित्र प्रतिमा रे सुना मूर्ति पित्तल मूर्ति रे निर्गुण ब्रह्मंकर उपासक ए पृथ्वी गोटाक जाक लोक अछंती किंतु जेतले निर्गुण ब्रह्म सगुण होई आसंती चिन्हि न पारि समाजर लोक थट्टा परिहास करंती कहले जो तिलक चिता मारुचंती जो लोक गुडा एटा ठक टाउटर गुडा आम तिलक चिता आम तो गुरु आज्ञा पालन करी चिता लगेबू ठाकुर कहले मथा के तिलक शून्य करू ना कहीं तिलक लगेबू वैदिक शास्त्र कहले स्नानं दानं तपं होमं देवता पितृकर्मश्च तपस्सर्व निष्फलं जानती ललाटे तिलकं विना ललाट जदि तिलक नहीं पितृपुरुष पिंड पाइबेनी देवता को पूजा कले से पूजा ग्रहण करिवे नहीं स्नान वृथा दान वृथा तप वृथा सब वृथा शास्त्र कहले किंतु ए समाजर लोक न जानि करी कहले तिलक वचन मधुर तिलक सरू ए माने अटती ठकंक गुरु सामाजिक गोटे कथा अछि कहिदले आ कोन किंतु से माने जानती नहीं तिलक न लगेले सबु क्रिया कर्म वृथा वैदिक कर्म कांड लिखा है कौन लिखा है चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा कांति लक्ष्मी धृतिं सौख्यं सौभाग्यं मतुलं मम ददातु चंदन नित्यं सततं धारयाम्यहम् सजन वृंद तुम्हें जे गुरु ब्रह्मंकर आदेश को पालन करूच साधारण लोक कहीं बुझे तेणु से माने भावती आमे जेमती चंछा चुटी स्टाइल करिजु हमर एटा गोटे स्टाइल ताकर तिलकटा गोटे स्टाइल आ से भावती किंतु ताहा होछि गुरुंको आज्ञा तेणु मन ध्यान दे कथा को सुनिबे सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण हे जतले धरा पृष्ठ को आसंती विश्वामित्र चिन्हि पारिले नि उग्र तेजा ऋषि जे जगत को देइचंती गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य द्वितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ए गायत्री मंत्र रचयिता होचंती स्वयं विश्वामित्र ऋषि जगत को जी एडे गोड कल्याणकर अवदान करिचंती सिए परा चिन्हि पारिलेनी मूलरू तेबे मु आपण को गां रे कहिबे जे चिन्हिबे कि नाही किए जानि आज्ञा ये चिन्हि पारलेनी विश्वामित्र त्रेता युग विश्वामित्र तो ऋषि अवतार चिन्हिलेनी एपटे स्वयंवर सभारे शिवधनु को भांगीदेले राम महेंद्र पर्वत रे तपस्या करुथिले परशुराम शब्द ध्वनि सुनिकरी रागतमत मोहिक आसी पहुंची गले जेते बेले कले राजर्षि जनक कह मोइष्टक धनु को किए भांगिला मु ताकु छाडीबेनी संगे संगे मर्डर करिनी ए फारसारे शेषरे जना पड़िला आ मु लंबा कहानी तो कहिबेनी शेषरे जना पड़िला दशरथ को ज्येष्ठ पुत्र राम शिवधनु को भांगी देछि परशुराम कौन कहले कहले रे रे अज्ञान बालकराम मोइष्टक धनु को तू भांगी देछि मु तते सहजरे छाडीबे नाही तेबे भाई भौणी माने विश्व प्रसिद्ध भगत कवि जयदेव 10 अवतार स्तोत्र रे लिखिले कहले केशव धृत राम शरीर केशव धृत भृगुपति रूप माने ताको 10 अवतार स्तोत्र रे 2 जण जाक अवतार राम भी अवतार परशुराम भी अवतार भाई अवतार को जो चिन्हु नांती आउ केन्दुझर गोविंदपुर वासी मु जेते कहिले भी चिन्हिबे बोली किछि ग्यारंटी अछि कि कोंतु मु तो कहिबे निश्चय भाई भौणी माने जेतु मते कहिसथि कहिबा कि मु कहिबी किंतु समस्त चिन्हिबे बोली किछि ग्यारंटी अछि परशुराम चिन्हिलेनी अवतार होई करी त्रेता युग रे ये तो चिन्हिलेनी भाई निकटवर्ती पार्षद गरुड़ भगवान लीला करिया को आसंती ताको लीलाटा होची मिछ अभिनय रे सत्यर शिक्षा मानव कुल को एटा आपण भलो करी जानिथिबे राम आमंतर को जानती अंतर जानती तांको स्त्री की के नै गला से जानिथिले ना जानि नथिले राम भगवान जानिथिले ना जानि नथिले जानिथिले आ जानिथिले तो कोन पई पचारुथिले कहवन गिरी काहे गला मोर सीता कह पंचवटी काहि जनक दुहिता कह काहि मोर सीता कह पंचवटी काहि जनक दुहिता बोल सच्चिदानंद चरमनाथ की कौन कहिले कहले कह पंचवटी काहि जनक दुहिता म सीता कुआडे गल्ला गछलता को पचारुचंती भगवान रामचंद्र ए भाई भौणी माने एटा मिछ अभिनय ना सत सतिका कथा
ସତସତିକା ନା ମିଛ ଅଭିନୟ? ମିଛ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କଣଟା ନା ହାତ ଧରିଥିବା 10 ଦିଗପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନିକି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବେଦୀରେ ବାହାଘର ହେଇଥିବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟତମା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯଦି ଜୀବନର ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ କେବେ ହଜିଯାଏ ଦୂରେଇ ଯାଏ ପାଖରୁ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। এইটা জগতবাসীকে শিক্ষা দেলে স্বামী স্ত্রীর নিবিড় সম্পর্কর শিক্ষা। তেবে স্বজন বৃন্দ কিন্তু সে জানি না সীতা কোটি অଛନ୍ତି জানিଛନ୍ତି তেবে নাগবন্ধନରେ পড়িଛନ୍ତି রণলীলা କରୁଛନ୍ତି প্রভু। ইন্দ্রজিতর নাগবন্ধନରେ রাম লক্ষ্মণ যুদ্ধ পড়িয়ারে পড়িଛନ୍ତି। এতিকে বেলে দেবর্ষি নারদ কহিলে কিয় গরুড় কলে আজ্ঞা কলে চান্স কম ওয়ান্স শীঘ্র আস ভগবানଙ୍କ সেবারে লাগি যা। যাহাକୁ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଦେଇଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା କଥା। ଯିଏ ଫୁଲ ସଜେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲାଗିଛି ତାର ଗୋଟେ କଳା। ଯିଏ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟହଲ ମାରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିତା ତିଳକ ମାରିକିରି ସିଏ ଏକା ଭକ୍ତ ନାଁରେ ବି ଲୁକୁଲୁ ଲେଖି ହେଇପାରିବେନି। ମନେ ରଖିଥା ଯୋଉଠି ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଟା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆର୍ଲିଅର ଆସିକିରି କାମରେ ଲାଗିଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ଯିଏ କରୁଛି ସତସଙ୍ଗଟା ତା କାମ ନୁହେଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଯିବା କଥା। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗରୁଡକୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ନାଗମାନେ କୁଆଡେ ଡରିକିରି ପଳେଇବେ। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଗରୁଡ ପ୍ରଭୁ ନାଗବନ୍ଧନରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆସିକି ଫିଟେଇ ଦିଅ। ଗରୁଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଫିଟେଇ ଦେଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏ ମଣିଷଟାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛ? ନାରଦ କହିଲେ କାହିଁକି ମଣିଷ ବୋଲି କହୁଛ? ନାରଦ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ମାୟାରେ ପଡିଲା। ମୁଁ ବି କେତେ ଥର କୋଉଠୁ ବଡ ହେଇଛି। ନାରଦ ନିଜେ କହିଲେ ଇଏ ମାୟାରେ ପଡିଲା କଣ ଚିହ୍ନି କହିଲେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କହିଲେ ଇଏ କି ଭଗବାନ? ଯିଏ ଜଗତ ଯାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଲା ସିଏ କି ଭଗବାନ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ରଣଲୀଳା ଏ କଥା ନାରଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଷଦ ହେଇ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବମାନବୀୟ ଗୋଚର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଳେବର ଧରନ୍ତି ଲୀଳା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ କଳେବରକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଠକାମିରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହାତରେ ଧରା ପଡିବେ ସିଏ ତାକୁ ଧରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି କଥା? ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସାଧନା ବଳରେ ପାଠ ପଢିକିରି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଧରି ପାରିବେନି। ତପ ଆଚରଣ ଦରକାର ସାଧନା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ କହିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେବି ହେଇପାରିବ ନା। ତେବେ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ସାଧନ ଭଜନ ଥିବ ସିଏ ଯଦି ଖୁସି ହେଇକିରି ଧରା ଦେବେ ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ। ତମ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଇଏ ଗରୁଡ ବି ସେଦିନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ୟା ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଏ କି ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି? ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ କି କେନ୍ଦୁଝର ହଉ ସାଧାରଣ ଜନତା କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି?